6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر پاک آرمی کی جانب سے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر نژ جاتلی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میجر جنرل عالم انور نے خصوصی طور پر شرکت کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عالم انور نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ان شہداء کے لہو نے گلشن کو آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ جی ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اسلام زمان کی رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے خدشات کے باعث بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کی بندش سے مسافر حضرات ڈیرہ جنرل بس اسٹینڈ پر محصور رہے۔ پرائیویٹ ٹیکسی کار والے عوام کی خون چوس رہے ہیں۔ مسافروں سے ڈبل کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ بنو جنرل بس اسٹینڈ اور نیازی بس اڈے کے ایم ڈی مدثر خان نیازی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی بندش سے جہاں غریب عوام کو اذیت پہنچ رہی ہے، وہاں ٹرانسپورٹ کا کاروبار بھی براہ راست متاثر ہو رہا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضلعی انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں VSOPs کے تحت کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدور اپنی مزدوری جاری رکھ سکیں۔ پرائیویٹ ٹیکسوں کی ظلم جبر پہ کڑی نظر رکھیں، ان کو موقع پر جرمانہ کریں۔ یوم دفاع کے حوالے سے ڈپٹی بیورو چیف GS نیوز کراچی محمد سلمان ملک کی خصوصی رپورٹ۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم بھارتی حکومت کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیری بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ وائس آف یوتھ کے چیئرمین محمد فیضان خان اور اراکین کمیٹی نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج جب ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وائس پریزیڈنٹ ابرار احمد، جنرل سیکرٹری افروز خان، فائنانس سیکرٹری احمد حسن، سوشل میڈیا سیکرٹری شارق احسن اور ڈائریکٹر نصرت عظمیٰ بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو لیار سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف قائمی۔ 1965 کے شہداء کی یاد میں راہ حق پارٹی ٹنڈو لیار کے صدر حافظ دھنی بخش لغاری کی قیادت میں میرواہ روڈ سے لیاقت گیٹ تک دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی موج دریا، مین مارکیٹ، سبزی مارکیٹ، گوشت مارکیٹ، مچھلی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے لیاقت گیٹ پہنچی، جہاں سید سکندر شاہ، مولانا عبدالوحید جٹ، حافظ دھنی بخش لغاری اور مولانا کاشف حنفی نے کہا کہ 1965 میں قوم میں یکجہتی کا جو جذبہ تھا، آج بھی دفاع پاکستان کے لیے قوم میں وہی جذبہ موجود ہے۔ سیاسی، مذہبی اور جماعتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن دفاع پاکستان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بھارت کی بزدل فوج نے 1965 میں رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا تھا۔ 6 ستمبر کو آج ہی کے دن بھارتی فوج کی پاک فوج نے دانت کھٹے کیے تھے۔ بھارت کی بزدل فوج آج تک اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی سازشوں کو ناکام بنائیں گے، ملکی دفاع پر جان بھی قربان کر دیں گے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل پسرور کے نواحی گاؤں رامکے میں بھی پاک فوج کے شہید محمد عاصم محمود شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہید ان کے لواحقین قوم کے ہیرو اور سرمایہ ہیں اور زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ سینٹرل پریس کلب کے وفد کے لواحقین سے ملاقات۔ پسرور تفصیلات کے مطابق سینٹرل پریس کلب پسرور کے وفد کا نواحی گاؤں رامکے میں شہید عاصم محمود کے لواحقین سے ملاقات۔ شہید عاصم محمود کے بھتیجے رانا شاہد محمود نے بتایا کہ عاصم شہید شروع سے بہادر پاک فوج سے محبت کرنے والے نوجوان تھے۔ ان کی شہادت پر ہمیں فخر ہے۔ ہم نے عاصم شہید کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بھائی کا نام بھی عاصم رکھا ہے اور بڑا ہو کر پاک آرمی میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کرے گا۔ عاصم محمود شہید کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ بصالت سے نوازا۔ رانا شاہد محمود نے مزید بتایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید کے وارث ہیں اور میں ان تمام سیاستدانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پاک فوج کے خلاف بکواس کرنا بند کریں، ورنہ قوم ان کی زبانیں کاٹ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ گندے سیاسی انڈے پاک فوج پر بکواس کرنے سے پہلے شام، لیبیا، فلسطین، عراق کے حالات دیکھیں۔
शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलम में 6 सितंबर यौम दफा जोश जज्बे के साथ मनाया गया। शहीद नाजिम हुसैन ने भी मुल्क खातिर दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान निसार कर दी। इसी पर रिपोर्ट तैयार की ब्यूरो चीफ GSTV जेहलम मोहम्मद नबील हसन ने। खुदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। इसी तरह ज़िला जेहलम की तहसील सोहावा के इलाका डुमेली के नवाई गांव जंग चक के रहायशी मोहम्मद नाजिम हुसैन ने भी मुल्क का दिफा करते हुए जहां में शहादत नोश की। ब्रेकिंग न्यूज चूनिया के नवाही गांव जागोवाला चक नंबर 4 में दरीना रंजिश पर फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। 15 कॉल के बावजूद पुलिस 1 घंटा ताखिर से पहुंची। अवाम का एहतजाज। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कसूर GS न्यूज UK मेहर रफीक साजिद। जी मेहर रफीक साजिद, आगाह कीजिएगा। चूनिया के नवाही इलाके जागोवाला चक नंबर 4 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां दरीना रंजिश नौजवान ने फायरिंग करके 2 सके भाइयों को मौत की घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। 15 कॉल के बावजूद पुलिस 1 घंटा तखैर से पहुंची। DSP सर्कल पत्तोगी के मुताबिक फायरिंग गांव के रहायशी अली शान ने की, जो रक्षा ड्राइवर है, जिसने दोनों भाइयों को 4 से 5 फायर मारे और मौका से फरार हो गया। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले दोनों भाइयों की शिनाख्त खालिद और लियाकत के नाम से हुई है, जो जागोवाला के ही रहायशी हैं। साबर अली के सक्के भाई हैं, नर्सरी पौधों और खेती बाड़ी का काम करते हैं। दूसरी जानब तखैर से पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जहां क्राइम सीन की टीमों को तलब कर लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी रवाना कर दी गई है। कत्ल की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की फजा कायम, हर आंख अश्कबार, अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जी खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लोधरा DP अब्दुर्रऊफ बाबर के असरानी की हदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद। इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी शाहिद, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, DP अब्दुर्रऊफ बाबर कसरानी की हदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जनरल परेड की इस्तारा DSP हेडक्वार्टर मसूद उल हक ने की। जनरल परेड में ट्रैफिक पुलिस, एलर्ट फोर्स, जिली पुलिस के दस्तों ने DSP हेडक्वार्टर मसूद उल हक को सलामी पेश की। सलामी के बाद DSP हेडक्वार्टर ने परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। तमाम पुलिस अफसरान व एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर तवज्जो दें। पुलिस अफसरान फील्ड ड्यूटी में शहरियों से इज्जत से पेश आएँ और आपका रवैया मिसाली होना चाहिए। परेड का मकसद पुलिस के नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना होता है। जी खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा साजिद गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे नुमाइंदा साजिद गुज्जर की विहाड़ी की अजीम शख्सियत मरकज अड्डा ठेंगी चेयरमैन वारिस अली बंदेशा एडवोकेट से खसूसी मुलाकात और 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू। 6 सितंबर 1965 को जब हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने ये सोच के हमारी सरहदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि हम चंद घंटों में ये पाकिस्तान की कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे। उनके कमांडर यहाँ तक ये बात कर रहे थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे। तो उस मौके पर पाक फ़ौज ने दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि शेर चाहे सोया हुआ हो चाहे जागा हुआ हो, शेर शेर ही होता है। तो ना सिर्फ पाक फ़ौज ने शहादतें देकर अपने मुल्क का दिफा किया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का हर गांव से, हर कस्बे से लोग हज़ारों की तादाद में निकल पड़े अपने मुल्क के दिफा के लिए। तो जो दुश्मन बात कर रहा था चाय पीने की लाहौर जिमखाना में, तो वही दुश्मन हमने देखा, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वही दुश्मन अपनी पतलूनें, अपने टैंक, अपने जहाज़ छोड़ के ऐसे भागा के कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस मौका पर मैं अपने वतन के शहीदों को ख़ास तौर पे सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। हमारी फ़ौज का एक एक सिपाही जो है मर्द मुजाहिद है। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी खून का नजराना पेश करके इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया।
तो इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सारी अवाम अपनी फ़ौज के साथ, अवाम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ। डेरा इस्माइल खान के विलेज कौंसल संघर शरीफ में सुहेल कुरैशी जो अपना घर तामीर कर रहा है, चोर रात की तारीकी में घर से 3 अदद गार्डर उठा कर ले गए। मजीद हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी। जी अजहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान की विलेज कौंसल सिंगर शरीफ में सुहेल कुरैशी वल जुमा खान जो अपना घर तमीर करा रहा है, चोर रात की तारीकी में घर से 3 अदद गार्डर उठा कर ले गए। सुहेल कुरैशी वल जुमा खान जो कि एक नहायत गरीब शख्स है और मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रहा है, चोरों ने इस गरीब को भी नहीं छोड़ा। 1 सितंबर को नायब नाज़िम जनाब अब्दुल मजीद कुरैशी के साथ जाकर SHO थाना सदर डेरा इस्माइल खान को इस वक़्वे की दरख्वास्त भी जमा करा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों को सुराग नहीं लगा सकी। DPO डेरा इस्माइल खान और SHO थाना सदर से इलाके के नायब नाज़िम जनाब अब्दुल मजीद कुरैशी और मुअज़्ज़िज़ीन की गुजारिश है कि इस दरख्वास्त पर अमल करके चोरों को पकड़ कर चोरी शुदा सामान बरामद किया जाए ताकि इलाका ऐसे वाक़यात से पुरअमन रह सके। जी सिटी रिपोर्टर ताहिरा सलमान, GS न्यूज़ UK। दीना औरत ट्रेन के नीचे आ गई। दीना बाई फाटक के करीब नामालूम औरत ट्रेन के नीचे आकर हलाक। पुलिस दीना अहले शाहिदीन के मुताबिक औरत ने खुदकुशी की है। दीना औरत पटरी पर चल रही थी कि ट्रेन ने हॉर्न भी मारे, लेकिन वो साइड पर ना हुई। अहले शाहिद शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरा मसख हो जाने की वजह से मुश्किल पेश आ रही है। पुलिस बूरेवाला मरहबा स्वीट्स गग्गू मंडी से नौसर बास 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। हमारे ब्यूरो चीफ निजाकत अली चौहान से जी निजाकत चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक तफसील के मुताबिक बस्ती मोहम्मदपुरा गग्गू मंडी के रिहायशी उमर रजा वल उमरदीन ने वारिस शहीद चौक गग्गू में मरहबा स्वीट के नाम से दुकान बनाई हुई है, जहां आज एक नामालूम नौसरबाज दुकान पर कैश काउंटर पर मौजूद बुजुर्ग को बातों में लगाया और रकम वाला डब्बा जिसमें 50,000 रुपए थे उठाकर होंडा 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। CCTV फुटेज GS TV ने हासिल कर ली। वीडियो में नौसरबाज को कैश काउंटर पर मौजूद बुजुर्ग को बातों में लगाकर भागते देखा जा सकता है। बेकरी मालिक ने थाना गग्गू को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। You're watching GS TV UK. Keep watching.